إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة وفعل زر الجرس ولا تنسى دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي ومتتبعات قناتنا جدال بريس، نجدد الترحاب بكم في هذا الدرس الجديد الذي يندرج ضمن سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية. والمتميز في هذه السلسلة الجديدة هو برنامج فرنسا وكندا لتعلم اللغة الفرنسية، والذي يستعمل للتعلم بسرعة وبدون أستاذ. ونذكركم أن من بين مميزات هذا البرنامج الرائع أو البرنامج الرائع هو أنه يميز بين الأصوات المنطوقة والغير المنطوقة، وبالتالي مشكل القراءة ومشكل الكتابة لن يعترض لك. إذن لنبدأ على بركة الله. إذا لدينا هنا مجموعة من الجمل قمت بإعدادها مسبقا حتى لا يطول الفيديو وحتى يسهل علينا على الجميع تتبع البرنامج أو البرنامج. إذا لنبدأ على بركة الله. الجملة الأولى نقول ما تقوله ليس منطقيا. ما تقوله ليس منطقيا. إذا هنا سنكتب ترجمة ليس ترجمة حرفية لهذه الجملة، ولكن ترجمة المعنى. نريد جملة تفيد بالفرنسية تفيد معنى ما تقوله ليس منطقيا. ce que tu dis ce que إذا بالفرنسية ce que tu dis ce que tu dis on dit n'est pas logique ou bien est illogique. Et illogique, illogique, et illogique, et illogique. Ce que tu dis est illogique. إذن كما قلنا لكم أن البرنامج يميز بين الأصوات المنطوقة والغير المنطوقة. Ce que tu dis est illogique. Ce que U هنا لا تنطق، S لا تنطق، T لا تنطق، U لا تنطق. Ce que tu dis est illogique. Ou bien ce que tu dis n'est pas logique. N'est pas logique. Ce que tu dis est illogique. كن منطقيا. كن منطقيا. إذن soit logique ou bien soit on dit raison. La raison منطقي هو منطقي في كلامه. la raison. donc كن منطقيا soit raisonnable. 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 كن منطقيا. أنا سعيد بمعرفتكم. أنا سعيد بمعرفتكم. enchanté. 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 de faire votre connaissance. 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 enchanté de faire votre connaissance. أنا سعيد بمعرفتكم. enchanté de faire votre connaissance. enchanté de faire votre connaissance. أنا سعيد بمعرفتكم. enchanté de faire votre connaissance. أنت طيب. أنت طيب. مثلا نضيف هنا للغاية. مثلا للغاية مثلا للغاية. للغاية. إذن أنت طيب للغاية. أنت طيب للغاية. مثلا tu es très للغاية. très gentil. gentil. très tu es très gentil. tu es très gentil. tu es très gentil. tu es très gentil. أنت طيب للغاية. أقدم إليكم أحر التعازي. أقدم إليكم أحر التعازي. Je vous présente
toutes تعازي les condoléances إذن أحر تعازي أنا mais je vous présente toutes mes condoléances. لاحظوا كيف تكتب إذن عفوا condoléances. Je vous présente toutes mes condoléances. Je vous présente toutes mes condoléances. Je vous présente toutes mes condoléances. إذن لاحظوا هنا اس لا تنطق. Je vous présente mes condoléances. Je vous présente toutes mes condoléances. Je vous présente toutes mes condoléances. هذا رائع. هذا الجملة الموالية إذن هذا رائع. C'est formidable. 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 هذا شيء طبيعي. هذا شيء طبيعي. C'est normal. 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 هذا حل محتمل. C'est une solution محتمل. إذن نقول الاحتمال في الرياضيات نقول la probabilité. إذن هذا حل محتمل. C'est une solution probable. 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 تبدو عفوا إذن تبدو مبتهجا اليوم. تبدو مبتهجا اليوم. Tu as l'air gay aujourd'hui. Tu as l'air gay aujourd'hui. Tu as l'air gay aujourd'hui. أجدك لطيفا. Je te trouve اللطف sympa ou bien أجدك لطيفا. Je te trouve sympathique. Je te trouve sympathique. Je te trouve sympathique. Je te trouve sympathique. Pardon. Je te trouve sympathique. 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 علمت أن إذن علمت هنا في الماضي. علمت في الماضي. إذن le passé composé. J'ai appris que. أتمنى لكم النجاح. Je vous souhaite de réussir. Je vous souhaite de réussir. Je vous souhaite de réussir.
Donc, je vous souhaite de réussir. Je vous souhaite de réussir. Je vous souhaite de réussir. أدعوكم إلى أدعوكم إلى أدعوكم إلى. Je vous invite. Je vous invite. Je vous invite. Je vous invite. لا أرى مانع. لا أرى مانع. لا أرى مانع. إذن je ne vois pas. Je ne vois pas d'inconvénient. Pardon. Je ne vois pas d'inconvénient. 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 Je ne vois pas d'inconvénient. La aramane. Je ne vois pas d'inconvénient. Je ne vois pas d'inconvénient. Je ne vois pas d'inconvénient. D'inconvénient. الجملة لا بد أن تستشير أخصائيا. لا بد أن تستشير أخصائيا. استشير إذن consulter. لا بد doit devoir. إذن tu dois consulter. Tu dois consulter un spécialiste. Un spécialiste. Donc tu dois consulter un spécialiste. Tu dois consulter un spécialiste. Tu dois consulter un spécialiste. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا حصة هذا اليوم. أتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم بعض ما سيفيدكم لتطوير لغتكم. إذن إلى حلقة قادمة إن شاء الله. انتظرونا غدا.